Kalau orang laki-laki berangkat sholat Idul Fitri harus dalam keadaan gagah, ganteng, bersih, rapih, mewakili dari kepala rumah tangga. Ning bukan berarti wong wadon justru nyerweneh niku mboten. Ning datang dengan tidak bermake up. Kenapa? Wong wadon Bu, ora dandana niku panggonane fitnah jenenge tiyang estri. Sampai kula mawon tukang ceramah, langka tukang ceramah mubalik pengajian kondang akbar niku wong wadon jarang. Kathah tapi paling tenggene komplek ibu-ibu saja khusus wong wadon. Nangapa kok mumpuni jamaahnya nggih piyayi kakung piyayi estri, soalnya ya mandan setengah lanang setengah wadon. Ning udu banci Pak, kenyong maksudnya ngomong begini. Bapaknya meriksani mumpuni wis ora kepengin, soalnya apa wis ndek bojo dewek-dewek. Palingnya mumpuni bocah cilik kirang untune merongos temenanan. Nggih nuwun sewu, dalam arti ngeten, kula mulane wau ngajine jane niate arep lenggah. Tapi setiap kula ngaji lenggah kathah sing protes kon ngadeg. Bisa niku kula nggone ngaji karo lenggah supaya ngontrol ben ora pati lenjeh kaya kowe Bu. Salahnya wis diomongi nang Rama Biunge nyong. Jare mumpuni nggone ceramah sik ora oli lenje-lenje Bu. Sepisan wis 26 tahun wis tambah tua. Kepindone wingi ana sing protes. Ana bapak-bapak melu ngaji bengi sewengi tek ora bisa turu gara-gara ngimpi mumpuni. Kuwi kan bahaya. Mulane kula ceramah wingi karo jagung diprotes kon karo ngadeg. Padahal kula jagung ben ora pati lenje. Tapi pada ngadeg dineke ora pati lenje kan ya Bu ya. Nah, ora pati lenje mulane kita tahan-tahan ket mau. Umpamane kelepasannya njaluk ngapura ya Bu. Langkah bujang iki pernah ge tua-tua kabeh. Nangis mandan tua-tua kayak Pak Manten modele niku kan anu setrum wis mandan ora banter. Ya paling kur griming-griming. Tapi ora banter, wat-watane wis mandan lau. Ngandel ki anggar cerita kayak gini mbak saya pernah banget. Kembali malih. Syarat tiang estri sholat Idul Fitri di masjid pertama tidak bermake up tapi yo rapih. Yang kedua tidak memakai baju yang berlebihan. Nganggo klambi uleh tapi jangan sampai berlebihan. Kadang kan nonton sholat Idul Fitri mesti ben tahun mukenai hanyar. Sengaja mukenai sing dipilih sing bordiran sing berumbai-rumbai. Nganti nggone sholat kedengal-dengal. Enggak boten bordir mburi. Niki. Sampai yang ketiga syarat wong wadon boleh sholat Idul Fitri di masjid asalkan tidak lenjean kemayu kakin gaya. Katai seniki kan gara-gara nyekele HP. Imame sholat nembe rampung nembe arep khutbah kene sudar-udarmu kena cepret selfie captione habis sholat Idul Fitri nih guys. Ternyata ini sholat Idul Fitrinya sampai kesiangan besti. Niki sing dimaksud kakian gaya nih. Ini yang tidak diperbolehkan. Kenapa kok hanya tiang estri nggih Bu? Jenengan ora dandanana ayune luar biasa. Wong lanang sing ganteng-gantenge wong lanang pol-polane kaya kae lah. Oh nyang weruh berak kepingin. Pol-polane sarung paring larang BHS. Wong sarungannya bentuknya kayak gue lah. Nganggo koko, nganggo kupluk. Nggone klambi anyar orang ngepasi setahun sepisan. Wong lanang nerimakna banget Bu. Mulane nang apa nek Ramadan akhir niku biasane tiang kakung lebih kata iktikaf di masjid. Sepindah niatnya sunnah beribadah. Yang kedua adalah melarikan diri supaya ditakoni nggo tuku klambi anyar.
Dadi iktikaf teng kene masjid. Ora apa-apa lakoni bae ngono. Soale semakin akhir bulan Ramadan niku semakin kendho nggone salat tarawih. Wis ngakoni bae ora apa-apa. Kenapa? Kok semakin akhir Ramadan semakin kendho? Sepisan wong wadon sibuk gawe pacitan. Yang kedua pada sibuk nglakoni tawaf nang pasar. Mene tawaf mumpung. Nek nang pasar golek tambi anyar. Mulane iktikaf niku adalah ketika berdiam diri di masjid dan waktunya yang terpenting syaratnya tentu agama Islam, yang kedua berakal dan yang ketiga harus dalam keadaan suci utawi berwudu. Maka waktu iktikaf adalah paling sedikit duduk di antara dua sujud. Wong ngadeg tok nang masjid tapi diniatkan adalah nawaitu i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala, sah ngene i'tikaf. Lah bapak-bapak i'tikaf teng masjid, lah wong wadon pancen sibuk ngurusi sewernane. Maka diwastani kita Syawal ini adalah meningkat. Justru ketika Ramadan usai, kita niki nggone ibadah malah semakin getol. Walaupun masih kita niki terkecoh dengan ganjaran. Ya makanya niki lo ceritakan. Rata-rata menungso niki ketika bertanya karo Pak Kiai, Kiai kalau saya puasa begini pahalanya seperti apa? Kalau saya nglakoni sholat ini ganjarannya kepripun? Niku rata-rata. Sampai Lailatul Qadar datangnya bagaimana? Pas dinten nopo kula tegolet. Kita niki ibadah memang masih terkecoh dengan yang namanya ganjaran. Nggih mboten napa-napa kalau memang sekedar untuk penyemangat, tapi jangan jadi prioritas utama. Karena ketika kita ibadah hanya terkecoh dengan ganjaran, khawatirnya Gusti Allah niku mboten meridhoi. Tenggene kisah hikmah. Onten waliullah umurnya sampai 350 tahun. Kok bisa umurnya begitu panjang? Iya, umurnya 350 tahun karena dihabiskan untuk sholat ngibadah mangan turu, sholat ngibadah mangan turu, dina mungkai gedok, ngantur aku berserawung karo tanggane. Enggak pernah bermuamalah bersosial di dalam masyarakat. Ana RT-an ya ora melu, ana pengajian ya ora teka, wis pokoke salat ibadah mangan turu nang omah. Umure dawa memang 350 tahun. Titimangsane piyambake sedo wafat di akhirat hendak melangkahkan kakinya ke dalam surga, disetop nang Gusti Allah. Nanti muncrat ngomong. Tenang, saya sudah vaksin 2 kali. Jenengan pun vaksin ping pinten? Ping 3. Kula pun oleh undangan vaksin booster yang ketiga. Kula malah mriyange pas vaksin pertama, Bu. Lah booster niki kula dereng lakoni pancen Pak Lurah. Soale kula matur lah nggone disuntik nang bolongan gue ora gue. Ki jenengan guyu maksudnya apa kowe? Si bulan Syawal berpikirane macem-macem sampean. Akhirnya pancen jujur mawon, kula mboten dugi tenggene undangan teng puskesmas vaksin booster, tapi sing tek booster wit kelengkengi kula. Dados kemarin awal corona di Indonesia, kula niku 2020 awal nandur Lombok, pare, nganti tekdol murah banget kowe pare. Jebule sekilo pahit kabeh, Bu. Nu ya heran kowe. Apa yang salah nggone nandur? Ngetek cak mumet teng kula jenengan. Maka sing akhire, pareng kene ya kaya gue Bu. Oh ya wis berarti ketularan pareng kene dadi pareng nggonku pahit. Kula sampai mikir ki nandur apa maning ya? Salat nang omah wis, jamaah nang omah wis, tadarus dina-dina. 4 wulan kula lockdown sama sekali mboten pengajian. Nganti tidak ada pemasukan babar plotas besti. Akhirnya kula bareng nandur Lombok, nandur pare, mboten percaya tiliki wingking gubuke kula. Bekas tanduran bibit Lombok, pare, oyongnya sih alhamdulillah gelem wen. Tapi nek Lombok wis murah kabeh. Tapi
Tapi kelengkenge si wutuh karena bapake kula tumbas benih kelengkeng, bibite kelengkeng kawit awal 2020. Bareng wingi 2022 awal niku kula batin ora kelengkeng ditandur ora wen-wen. Apa kurang ilmune apa kurang pupuke, searching malih teng Google bapake kula. Bareng di searching kula diundang vaksin sing tek vaksin booster kelengkenge alhamdulillah. Dari 15 wit 12 wit gune rendele weh niku luar biasa. Tek tebasna payu 9.500.000. Niku Pak Lurah, harusnya saya itu mendapatkan Kalpataru. Piagam penghargaan karena mampu mengisi kekosongan keplampang pelompongan. Waktu lagi lockdown, harusnya saya dapat penghargaan itu. Dan 9.500.000 Bu. Akhirnya sambil kula belajar dadi petani plus pedagang buah. Arane nebasna pun kudu nganggo ilmu. Wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Soale dagang kuwi halal, sing haram adalah ketika mangan duit riba. Termasuk terkadang teng desa niku kadang terjadi. Lawangan petesi pendul ditebasen. Nah, lamun si lamun pendule dadi petek, wong kudanan setitik biambrol kabeh. Niku sing diwastani kok sampai pendul ditebasna, kuwi mangan duit remang-remang kowe. Udu dukuh remang, mangan duit remang-remang. Jenenge batil niku kan barang sing durung pati genah. Mbu kowe halal mbu niku haram, di tengah-tengahnya niku sing diwastani batil remang-remang. Bukan remang, remang-remang. Sampai dagang anang ilmune. Ngibadah kok ora nganggo ilmu lho, yo ngibadahe bubrah. Pentingnya kita ngaji teng dusun. Walaupun rutinan, teng mriki wonten rutinan nggih Ibu? Wonten, menawi ibu-ibune dinten napa mawon rutinan pengajian. Jumat, Kamis wonten. Oh sing Senin, Nana, Selasa, oh berarti seminggu full. Mung benten jamaah mawon nggih Bu nggih. Justru karo ngaji Pak Kiai meniku langkung mantep. Soalnya napa kiai teng kampung, kiai teng dusun niku lebih paham apa yang jadi pokok permasalahan di suatu desa. Nek ngaji begini kan namanya pengajian akbar. Niki ngajak ben jebule Islam ki nyenengi. Oh begitu dakwahnya wong Islam. Niki namanya ngajak. Tapi nek ngaji wis lesehan karo Pak Kiai justru niku ngajine luwih mantep. Mula aja sampai nyepelekaken kiai kampung, kiai dusun, kiai kampung justru asyhadur ruh. Dongane niku nyambung kali Gusti Allah. Maka kiai yang baik pertama alladzina yanzurunan nas biaini. Seorang ulama yang baik mampu memandang masyarakat dengan pandangan kasih sayang. Maka kiai niku adalah wong lagi angon. Jenenge angon niku mesti nang burine sing dingon. Langger wong angon kok nang ngarepe sing dingon, kuwi kudu angon tapi blantik. Jenenge blantik wedhus ora gelem mlaku ya geret seporete. Ketek-ketek urusan buri kering jenenge blantik. Lah namanya kiai, namanya ulama. Wong alim niku alladzina yanzurunan nas biaini, mampu memandang masyarakat dengan pandangan kasih sayang. Contoh, namanya kiai, apa meleh imam masjid. Walaupun pun sepuh, wis tidak dalam kepengurusan DKM Dewan Kemakmuran Masjid. Tapi namanya seorang kiai tetap sholat jamaah di masjid. Dalam rangka lagi angon, ustad-ustad sing enom lagi pada nderek ngimami sholat di masjid. Enggak sembarangan loh milih imam sholat masjid musola. Soalnya wonten syaratnya. Dari beberapa kandidat untuk memakmurkan masjid musola, maka memilih imam sholat. Pertama, pilihlah paling fasih. Pundi sing paling fasohah nggone maca Quran. Pondoknya dari mana?
punya ijazah napa mboten, sanad ilmune jelas napa mboten, kiainya sinten. Maka harus dicari fasohahnya.